may court ng elementary. Salamat. Nice one! Yeah! 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 Layo pa. Lamang sila, lamang. Nice! Set! Opa! Bren, pwesto! Babagner! Sayang! Ulo! Pagila, isa lang yan. Isang palo lang yan. Kids! Ang sakit nito mag-video. Baka dapat ang larin. Eh syempre, para makita din tayo, di ba? Hindi puro sila. Star sila eh. Nice! Tas lang! Ay! Oy! Muli! Patayo, tak lang. Hindi puro lakas. Sige, sigate. Lalaki ng ano, mga build eh. Mga Gagner, stop! Bren! Nice! Nice one! Gagner! Dala na rin sa personal. Dali! Dito! Parang hindi mo ako nakikita. Nandiyan pala si Gali, kaya nahanap namin sa Ambris. Nice one! Bren! Pwesto na! Yay! Ray, Pasig City! Bang Jojo! Nice! Wait, Pasig City! Asero! Diretso lang. Nice! Pasig City! Wait, Pasig City! Asero! Take time. Sayang yun, went out. Sabihin mo, sira yung isang tawag. Kasi yan ang momentum eh. Kaya eh. Pataw! Hey! Wala. Chop lang. Sayang. Nakuha ko yun. Hindi mo chop, pero maganda tawin mo. Huwag na papadikit. 4 yan o, 4. Huwag na papadikit. Net. Ano pangalan niyo sa YouTube? Puro RHS sepak takraw. Huwag na papadikit. Isang tap lang yan, Christian. Isang tap lang yan. Ang dami na ng video na yun. Wala. Puro RHS. Boom! Hey! Sayang! Putik! Okay, isa pa. Sayang! Sayang talaga! Kids! Page may video yan. Oo, ano. Ay, sayang! Bren. Kay Brendo! Makinig. Ang point natin, tayo nag-aabol. Hindi sila. Dance ball! Set! Nice one! Sayang! Kaya pa yan. Wait, Pasig City! Wait, Pasig City! Last Asero! score for Team Quezon City, Sepak Takraw Elementary. Last Guys, score for dance Team na, Quezon dance na. City, Sepak Takraw Elementary. Wait, Pasig City! Bola! Wait, Pasig City! Asero! Nice one! Bola! So!
Wait! Red! Dead! Nice one! Dead boy. Kaya, rest muna dito sa ko. City! City! Aseo! Ayos lang, ayos lang. Nice one. Red.